बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। बेटे, सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में हमने इससे पहले इकनॉमिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट 50% कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड 50% में आपने क्या क्या पढ़ना है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से कौन से अहम हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो आगाज़ में जी सबसे पहले हमने सिलेबस शुरू करना है इकनॉमिक्स पार्ट 2 सेकेंड ईयर। और आज हमने अब सिलेबस पढ़ना है सेकेंड 50%। यहाँ से हम बात का आगाज़ करेंगे। फर्स्ट 50% में आपने सेकेंड ईयर की इकनॉमिक्स के पहले 8 चैप्टर्स पढ़े हैं, जिनमें पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, के बाद इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, बैंक, सेंट्रल बैंक, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये फर्स्ट 50% का सिलेबस है जो इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ाया है और आपने इसे मुकम्मल किया है। अब बेटे सेकंड 50% हमने इकनॉमिक्स पढ़नी है, जिसमें तकरीबन जो है वो 9 के करीब चैप्टर हैं जो हमने सेकंड 50% में पढ़ने हैं। जिस तरह से आपको पहले बताया था कि फ़र्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स और सेकंड ईयर की इकनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ़र्स्ट ईयर की जो इकनॉमिक्स आपने पढ़ी है उसका जो स्टफ़ है, जो है मटेरियल, उसकी नेचर ऑफ लर्निंग जो है वो डिफरेंट है। उसमें आप डेफिनेशन, डायग्राम, टेबल, लॉज आपने पढ़े हैं, फिर आप उसको जो है वो डायग्राम बनाते हैं। लेकिन जो पार्ट 2 का जो सिलेबस है इकनॉमिक्स का, इसमें किसी भी चैप्टर में डायग्राम नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो थ्योरी इसमें है। चूँकि सेकेंड ईयर की इकनॉमिक जो है ये मैक्रो इकनॉमिक्स है, कुलियाती माशियात, और इसमें आपको जहाँ पे लेक्चर पढ़ाया जाता है आप सुने, आप उसके बाद आपके पास जो बुक है, जो नोट्स हैं जो आपके पास, उसमें से आप ये लेक्चर सुनने के बाद उसकी रीडिंग करें। जितना ज़्यादा आप सिलेबस को पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा आप इससे आप मानूस होते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और उतना ही ये आपके लिए मुफीद होगा। क्योंकि जिस तरह से आपको पहले बताया है कि फ़र्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स और अब इस इकनॉमिक्स में फ़र्क है। तो हम सेकंड 50% का जो पहला हमारा चैप्टर है वहाँ से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। ये चैप्टर है बेटा पहला, इसमें इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी। इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी, ये हमारा सेकंड 50% का पहला चैप्टर है। उर्दू में है बेटा पाकिस्तान की मईशत का तारुफ़। यानी इस चैप्टर में हमने पाकिस्तान की मईशत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जिस तरह से हमने पहले पढ़े हैं चैप्टर, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान, अगर हम इसको इकानॉमिकली देखें तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। यानी ये दुनिया का तरक्की पजीर मुल्क है।
جس طرح سے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم اکانومیکلی اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کنٹریز آف دی ورلڈ کو، تو اس میں ہم 3 کیٹیگریز بناتے ہیں۔ ایک وہ کنٹریز ہیں جہاں پر لوگوں کا لائف انڈیکس جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہائی ہے، انہیں ہم ایڈوانس کنٹریز کہتے ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ ایسے کنٹریز ہیں جن میں وہ تمام فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں ہیں، انہیں ہم بیکورڈ یا انڈر ڈیولپ بھی کہہ دیتے ہیں۔ کے بعد جو پاکستان ہے، پاکستان کا شمار نہ ایڈوانس کنٹریز میں آتا ہے اور نہ ہی بیکورڈ کنٹریز میں آتا ہے، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ یا پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ پاکستان کا شمار جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری یعنی ترقی پذیر ملک میں ہوتا ہے۔ اور ترقی پذیر معیشت کی یا ڈیولپنگ اکانومی کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایسا ملک جو ریسورسز جس میں پائے جاتے ہوں اور ایسے ریسورسز کہ جن کو یوٹیلائز کر کے وہ ایڈوانس ہو سکتا ہو، یعنی ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار کیا جا سکتا۔ تو پاکستان کا شمار بھی دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی جی ڈی پی کو اسٹڈی کریں، ہم اس کی اینولی نیشنل انکم کے اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو پاکستان ایک آپ کہہ سکتے ہیں جیسے میڈیم اکانومی کا کنٹری ہے، نہ یہ ایڈوانس ہے اور نہ ہی یہ بیکورڈ ہے۔ تو ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے بیٹے، یعنی کہ سیکنڈ 50% کا پہلا جو چیپٹر ہے اس کو ہم نام دے رہے ہیں پاکستانی معیشت کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو پاکستان اکانومی۔ تو وہ بچے جو پاکستان کی معیشت کا تعارف، یہ ہمارا چیپٹر ہے، یعنی اس میں ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے اکانومیکلی کس طرح کا ملک ہے، اس میں ڈیفرنٹ سیکٹرز کون کون سے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس کے سب سیکٹر کون کون سے ہیں، میجر سیکٹر کون کون سے ہیں جو ہماری جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی جی ڈی پی میں کن کن سیکٹرز کی کنٹریبیوشن ہے، اس کی پرسنٹیج کیا ہے، اور ان سیکٹرز کا جو ہے وہ اسٹیٹس کیا ہے پاکستان کی خام ملکی پیداوار میں۔ پھر اس کے بعد ہر ایک سیکٹر کے بارے میں ہم انڈیویجولی ڈسکس کریں گے کہ سیکٹر جو ہے اس کی نیچر کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، وہ کتنا ایفیکٹیو ہے، کتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو اس میں چونکہ جس طرح سے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس چیپٹر میں یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم بات کیا کریں گے، یعنی کس چیز کے بارے میں ہم جو ہے پڑھیں گے۔ تو پہلے بیٹے ہم اس کے سلیبس کو ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں کہ اس جو ہے چیپٹر میں ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹا ہم اس چیپٹر میں جو ہے، چونکہ بات اس میں ہو رہی ہے پاکستان کی اکانومی کی، تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے پاکستان کے ایگریکلچرل سیکٹر کو، پاکستان کا زرعی شعبہ، ٹھیک ہے جی، ایگریکلچر سیکٹر۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کے بارے میں، اس کے بعد ہم اکانومی کی اور ٹرمز کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، جس میں ہم بات کریں گے کیپٹل مارکیٹ کیا ہوتی ہے، کیپٹل مارکیٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد انشورنس کمپنی کیا ہے، اور اس کے بعد
स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा जो है मौजू रहेगा इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी के। पहला जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज। ये वो हमारे टॉपिक हैं, वो आर्टिकल हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें 1-2 के अमकानात होते हैं और वो हमने जहाँ भी पढ़ना है उसके बाद एक और चैप्टर जो है उसमें भी हम बात करेंगे। तो एक चीज़ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दूं कि जिस तरह से हमने फर्स्ट 50% पढ़ा है, हमारा इस इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का जो सेकंड 50% है वो तकरीबन फर्स्ट 50% से मिलता जुलता है। उसमें 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो एक थोड़े फ़र्क के साथ इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना फर्स्ट 50% में आपने एक चैप्टर पढ़ा है नेशनल इनकम का। तो इसके बाद अगले जब हम पढ़ेंगे सेकंड 50 में तो हमने दोबारा से ये चैप्टर पढ़ना है जिसको हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम इन पाकिस्तान। यानी पहले हमने फर्स्ट 50 में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा है, सेकंड 50 में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान। तो जो बातें हमने एक जनरल नेशनल इनकम के चैप्टर में डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम की मेजरमेंट कैसे होती है, नेशनल इनकम की जो है उसको मेजर करने उस इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसके बारे में पढ़ा जाता है। फिर हमने यही चैप्टर जो है वो सेकंड 50% में पढ़ना है, यानी नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान। तो चूँकि आप नेशनल इनकम के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, अब तो ये और आपके लिए आसान होगा क्योंकि वो सारी जितने भी उसमें आर्टिकल हैं उससे आप पहले भी फेमिलियर हैं, आप लोग जानते हैं कि आपने उसमें क्या पढ़ा है। तो फिर उसके बाद जब हमने अब इस सेकंड 50% में नेशनल इनकम को पढ़ना है विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, तो उसमें हमने पाकिस्तान के हवाले से उसको डिस्कस करना है। यानी पाकिस्तान में नेशनल इनकम, पाकिस्तान की नेशनल इनकम, पाकिस्तान में नेशनल इनकम की मेजरमेंट कैसे की जाती है, और पाकिस्तान जो है वो नेशनल इनकम के एतबार से अगर हम उसको जो एक ऑर्डर के में देखना चाहें तो उसका स्टेटस क्या बनता है। एक तो बेटे हमने ये पढ़ना है। दूसरा आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट 50 में एक चैप्टर पढ़ा है बैंक के हवाले से, यानी कि हमने बैंक का चैप्टर पढ़ा है। उसमें बैंक क्या है, उसमें कमर्शियल बैंकों की बात हो रही की है, उसमें सेंट्रल बैंक के डिस्कस किया है, क्रेडिट क्रिएशन पे बात की है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिस्कस की है। तो अब एक और चैप्टर आपने सेकंड 50 में पढ़ना है जो कि है बैंकिंग इन पाकिस्तान। यानी कि अब आपने स्पेशल पाकिस्तान में बैंकों के हवाले से पढ़ना है कि पाकिस्तान में बैंकिंग नेटवर्क क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, पाकिस्तान में कौन कौन से बैंक हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। उसमें हम जब पाकिस्तान के हवाले से उसे पढ़ेंगे तो हम नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान NBP को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और उसके बाद जो है ये कैसे काम करता है, उसके फंक्शन क्या हैं, पाकिस्तान का बैंकिंग नेटवर्क जो है, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना फ़ाल है, इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से आपने फर्स्ट 50 में बात की थी बैंक सेंट्रल बैंक के हवाले से, तो सेंट्रल बैंक का एक चैप्टर हमने पढ़ा था। सेंट्रल बैंक में जो है वो सेंट्रल बैंक के फंक्शन पे बात हुई है, बात की है कि उसका क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी होती है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, उसको हमने डिस्कस किया है। अब अगर हम इसी बैंकिंग को अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट 50 में हमने सेंट्रल बैंक की बात की है। अब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अब हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे कि इसका क़याम कब हुआ, इसके फंक्शन क्या है। तो इसमें एक बात बहुत अहम है आपके लिए, वो ये है कि बेटे पूरी दुनिया में
سینٹرل بینک کے فنکشن سیم ہے، تو اس میں صرف اگر اختلاف ہے تو وہ نام کیا ہے۔ پاکستان میں سینٹرل بینک کا نام اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، بینک آف انڈیا ہے، بینک آف انگلینڈ ہے، اس کے علاوہ فیڈرل ریزرو سسٹم ہے، امریکہ میں اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ناموں کا اختلاف ہے، مختلف نام ہیں، لیکن پوری دنیا میں سینٹرل بینک کے فنکشن سیم ہے۔ جو آپ نے سینٹرل بینک کے فنکشن فرسٹ 50% میں بینک کے چیپٹر میں پڑھے ہیں، اب آپ نے وہی جو ہے وہ بینکنگ ان پاکستان میں پڑھیں گے، فنکشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور ساتھ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پاکستان کی اکانومک ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہو سکتا ہے۔ یعنی ابھی میں نے آپ کو 2 چیپٹر بتائے ہیں جو کہ ہم نے فرسٹ 50 میں پڑھے ہیں، اور پھر ہم اس کو یہاں ڈسکس کریں گے۔ تیسرا اہم چیپٹر جو آپ نے پہلے فرسٹ 50 میں پڑھا ہے، اب آپ سیکنڈ 50 میں بھی اس کو پڑھیں گے، اور وہ ہے بیٹا پبلک فائنانس۔ پہلے آپ نے پبلک فائنانس پڑھا ہے، اب یہ فرسٹ 50 کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر تھا، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ پبلک فائنانس پرائیویٹ فائنانس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے، اور سورسز آف گورنمنٹ ریونیو کیا ہیں، گورنمنٹ کہاں سے انکم ارن کرتی ہے، اس کے ہیڈ آف ایکسپینڈیچرز کیا ہوتے ہیں، ٹیکس کیا ہوتا ہے، ٹیکس کی ٹائپس کیا ہیں، کیننز آف ٹیکسیشن یعنی ٹیکس لاگو کرنے کے قوانین کون سے ہوتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اگر ہم اسی پبلک فائنانس کو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں پبلک فائنانس کی ڈیوریشن کیا ہے، پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے سورس آف ریونیو کیا ہیں، یعنی حکومت پاکستان کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں، حکومت پاکستان کن کن ذرائع سے آمدنی حاصل کرتی ہے، اینڈ ہیڈ آف ایکسپینڈیچر اور جو ہے وہ خرچ کہاں کہاں کرتی ہے۔ یہ آپ نے پہلے فرسٹ 50 میں پبلک فائنانس کا ایک جنرل آرٹیکل پڑھا تھا، اب ہم نے اسے ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان ڈسکس کرنا ہے۔ اور پبلک فائنانس میں ایک اور میں ٹاپک پڑھا تھا ٹیکس کے حوالے سے کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے۔ تو ٹیکس جو ہے اس میں ہم نے ٹیکس کی ٹائپ، ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس، پروپورشنل ٹیکس، پروگریسو ٹیکس، ریگریسو ٹیکس، ویلیو ایڈڈ ٹیکس۔ اب ہم نے انہی ٹیکسوں کو پاکستان کے ٹیکس کلچر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس کلچر ہے اس میں کیا ہے، انکم ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، جنرل سیل ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، کارپوریٹ ٹیکس۔ یہ ہم انشاءاللہ اب ہم دوبارہ پاکستان میں، یعنی 3 چیپٹر ابھی تک میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو آپ نے فرسٹ 50 میں پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے یہاں بھی پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیپٹر جو کہ فرسٹ 50% سے بالکل ملتا جلتا ہے، اور وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا۔ پہلے آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ کا چیپٹر پڑھا ہے، جس میں انٹرنیشنل ٹریڈ، ڈومیسٹک ٹریڈ اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، فری ٹریڈ ہم نے پڑھی ہے، ٹریڈ کے بارے میں تھیوریز پڑھی تھیں، اس کے بعد ہم نے بیلنس آف پیمنٹ کی بات کی تھی۔ اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے فارن ٹریڈ آف پاکستان، یعنی پاکستان کی تجارت خارجہ۔ تو اس تجارت خارجہ میں ہم پہلے پاکستان کی ٹریڈ کی پراپرٹیز کی بات کریں گے، اس کے فیچرز کی بات کریں گے، اس کے اسٹیٹس کی بات کریں گے، اور پھر اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ شارٹ کے حوالے سے بھی ہے، لانگ کے حوالے سے بھی ممکن ہے، اور وہ ہے کہ میجر امپورٹس آف پاکستان اینڈ میجر ایکسپورٹس آف پاکستان۔ فارن ایکسچینج کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ وہ چیپٹر ہیں بیٹے جو آپ نے فرسٹ 50 میں پڑھے ہیں اور آپ نے دوبارہ یہاں پڑھے ہیں، یعنی نیشنل انکم، یہاں پڑھیں گے آپ نیشنل انکم آف پاکستان، وہاں آپ نے پڑھا ہے آپ نے بینک، یہاں پڑھیں گے آپ بینکنگ ان پاکستان، پبلک فائنانس، یہاں پہ پبلک فائنانس آف پاکستان ان پاکستان، انٹرنیشنل ٹریڈ اور فارن ٹریڈ آف پاکستان۔ اس کے علاوہ ایک چیپٹر آپ چار چیپٹر میں نے آپ کو یہ بتا دیے، 5واں چیپٹر آپ کا یہ ہے۔ اب 3 چیپٹر جو ہیں وہ اور ہیں جو کہ آپ نے پہلے اس میں نہیں پڑھے، اب آپ اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے بیٹے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی معاشی منصوبہ بندی اور معاشی ترقی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ چیپٹر آپ نے چونکہ آپ کے سیکنڈ 50 میں ہے اور فرسٹ 50 میں یہ اس کا کوئی مطلب ملتا جلتا اسٹف یا کوئی ٹچ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن اینڈ ہیومن ریسورسز، ذرائع آمد و رفت، ذرائع مواصلات اور انسانی وسائل، یہ ایک چیپٹر آپ کو یہاں پڑھائیں گے۔
یہ چیپٹر آپ کے لیے نیا ہے، فرسٹ 50 میں یہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی اس سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم 17 چیپٹر یعنی لاسٹ میں ہم ایک چیپٹر ڈسکس کریں گے اکانومک سسٹم، اور اکانومک سسٹم میں ہم نے جو ہے وہ دنیا میں جو اس وقت نافذ اکانومک سسٹم ہیں ان کی بات کرنی ہے، جس میں کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، مکسڈ اکانومی ہے اور اسلامک اکانومک سسٹم۔ یہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنس تھا جو کہ میں نے آپ کو فرسٹ 50 میں آپ نے پڑھا ہے، اور اب آپ نے جو ہے وہ اس کو سیکنڈ 50 میں بھی آپ نے اسے ڈسکس کرنا ہے۔ تو ان میں کچھ میجر جو ڈیفرنس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب بیٹے ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہاں پر، یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو پاکستان اکانومی، پاکستان کی معیشت کا تعارف۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے جو ٹاپک لکھے ہیں اس میں ہم پہلے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں گے، انڈسٹریل سیکٹر کو ڈسکس کریں گے، کیپیٹل مارکیٹ، انشورنس کمپنی اور اسٹاک ایکسچینج۔ اب یہ جو ہے آپ کا یہ ایگریکلچر سیکٹر میں آپ نے کیا کیا پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے ایگریکلچر سیکٹر کی امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر۔ یہ سوال آپ سے جو ہے وہ لانگ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے کہ پرابلمز آف ایگریکلچر سیکٹر، پرابلم آف ایگری سیکٹر، اس کے بعد سولوشن آف ایگریکلچرل پرابلم۔ بیٹے یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ ٹاپک جو کہ ہم نے زرعی شعبہ کے بارے میں پڑھنا ہے، زرعی شعبہ کی اہمیت کیا ہے یا زراعت کی اہمیت کیا ہے، زرعی شعبہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان کا زرعی شعبہ ہے یعنی ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان، اس پہ کیا کیا پرابلمز ہیں، کن معاملات کی وجہ سے، کن عناصر کی وجہ سے پاکستان کا زرعی شعبہ جو ہے وہ پسماندہ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں پائے جانے والے مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ہم پرابلم ڈسکس کریں گے اور پرابلم کے بعد ہم ان پرابلم کے سلوشن کی بات کریں گے، اسے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر جو ہے بیٹا وہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کا، انڈسٹریل سیکٹر کا۔ انڈسٹریل سیکٹر میں بھی ہم بات کریں گے انڈسٹریل سیکٹر کے پرابلم کی، اور اس کے بعد ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یعنی سولوشن آف انڈسٹریل پرابلم۔ اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے کیپیٹل مارکیٹ، یعنی بازار سرمایہ اسے کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، اس پہ بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ انشورنس کمپنی کو یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو کہ عوام کو پرومس کرتا ہے فار دی سیکورٹی آف their پراپرٹی اینڈ لائف اگینسٹ اے پرٹیکولر اماؤنٹ آف منی دیٹ از کالڈ پریمیم۔ تو ایک خاص رقم کے بدلے ایک کمپنی جو ہے، ایک ادارہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اس انشورنس کمپنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج ہے جہاں پر گورنمنٹ سیکیورٹیز اور بانڈ کی سیل پرچیز ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج، ٹھیک ہے، شیئرز کی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں کون کون سی اسٹاک ایکسچینج ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو چاہے بیٹا پاکستان کی معیشت کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو، وہ ایگریکلچرل سیکٹر ہو، وہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو، وہ ایجوکیشن ہو، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، یہ تمام ڈپارٹمنٹ مل کر، یعنی یہ وہ شعبے ہوتے ہیں کہ جو مل کر ایک پوری اکانومی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس میں ہر ایک شعبہ
यानी कि हम किसी भी शोबे को, चाहे वो बड़ा शोबा है चाहे वो छोटा शोबा है, हम उसे उसकी अहमियत को और उसके किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान की अगर मईशत की अगर नेचर को देखा जाए तो पाकिस्तान में आप जो रिसेंटली हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी आपके सामने हैं। इंतहाई जो है क्रिटिकल कंडीशन है, हाई प्राइसेस हैं पाकिस्तान में। कुछ हमारी बेसिक नीड्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त उनकी भी शॉर्टेज है, चाहे वो ऑप्शनल है या वो स्ट्रक्चरल है, जैसी भी है। बहरहाल इस वक्त हम कई एक मसाइल का शिकार हैं। और इस मईशत को पढ़ने के बाद जब आप पाकिस्तान की इकानमी को पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जो एक साल बाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि क्या होती है। एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी अशिया व खिदमात की वो मिकदार जो किसी मुल्क की अंदरूनी, यानी उसकी जोग्राफियाई हदूद के अंदर रहकर पैदा की जाती हैं, उन्हें जीडीपी कहते हैं। तो इसमें बेटे आप जब पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से पढ़ेंगे, पहले आपको जीडीपी का बता दिया कि क्या है, यानी कि पाकिस्तान की जीडीपी का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर रहते हुए जो प्रोडक्शन होती है, जो सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, उन तमाम को जब हम एग्रीगेट करते हैं तो उसे जीडीपी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव चैप्टर भी है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जीडीपी जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि उसको कौन कौन सा शेयर जो है वो अपना कौन कौन सा सेक्टर उससे शेयर करता है। तो ये तमाम शोबों की पैदावार, चाहे वो इंडस्ट्री हो, वो एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, रेवेन्यू हो, ट्रांसपोर्ट हो, इन तमाम से गवर्नमेंट की जो इनकम आती है, यानी गवर्नमेंट का जो जीडीपी बनता है साल का, उसमें जो है उस जीडीपी कंपोजिशन के अंदर हर एक सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, वो के अलावा ट्रेड का एक सेक्टर हो, ट्रेड बहुत आम सेक्टर है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है। तो ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जो पाकिस्तान की मईशत को कंपोज करते हैं, उसको जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसमें से आपको याद होगा कि लेक्चर जब आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें चैप्टर नेशनल इनकम के चैप्टर में हमने एक पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में एक मेथड पढ़ा था, प्रोडक्ट मेथड। अब एक दफ़ा पाकिस्तान की इकानमी, यानी जो अब हमने डिस्कस करना है कि इकानमी पढ़ने से पहले एक दफ़ा उसको आपने एक नज़र देख लेना है। पहले चैप्टर में एक टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के 3 मेथड में से एक मेथड है जिसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड में आप देखेंगे कि पहले कॉलम में हम गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, दूसरे कॉलम में हम उसकी क्वांटिटी को लेते हैं, फिर तीसरे में हम उसके करंट प्राइस को लेते हैं, उसके बाद हमें। तो अब उसको देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी भी मुल्क की जीडीपी में कौन कौन से सेक्टर्स शामिल होते हैं, कौन नेशनल इनकम में कौन कौन से हैं। इसी तरीके से जब हम पाकिस्तान की नेशनल इनकम को, जो जीडीपी को जब हम कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का जो है, इससे पाकिस्तान की इनकम कितनी आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल से कितनी आती है, ट्रेड कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारे पाकिस्तान की मईशत के ऐसे शोबे हैं जिनसे कम या ज़्यादा पाकिस्तान का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो इसमें बेटे जो है आज हमने ये देखा है कि जो हमने सेकंड 50% पढ़ना है उसका फर्स्ट 50% से क्या ताल्लुक़ बनता है, उनमें क्या मुशाबिहत पाई जाती है, कौन सी चीज़ें कॉमन है उसमें, और उसके साथ दूसरा कि जो चैप्टर हमने रिसेंटली डिस्कस करना है, अभी हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर चलेगा इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी, उसमें सिर्फ आज आपको ये बताया है कि इकानमी कंपोज करने में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं और पाकिस्तान की मईशत में जो है कौन कौन से सेक्टर पाए जाते हैं। इसमें हमने पढ़ना ये है कि इसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे,
कैपिटल मार्केट है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब जो है ये चीज़ें जब आप इसको पढ़ते हैं और फिर उसको आप कोशिश ये करते हैं कि वो आप की जो है वो आपके इल्म का हिस्सा हो जाए, यानी कि बाद में भी आपको याद रहनी चाहिए। अब कोई आपसे कभी मतलब डिस्कस करता है, पूछता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसके बारे में आपने पढ़ा है, तो आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान में कई एक मसाइल पाए जाते हैं। मईशत के हवाले से इकॉनमी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, जो है कुछ ऐसी कमोडिटीज़ भी हैं जिनकी हम किल्लत का शिकार हैं, और कुछ जो है वो मतलब है बाकी टैक्सेस का बर्डन भी पाकिस्तानी कौम पर बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो आप ये डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे कि जो जीडीपी ऑफ पाकिस्तान है, जीडीपी ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से जो है वो शोबे आते हैं और किस शोबे से कितना रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट होता है, इसमें बड़ा शोबा कौन सा है, उसमें छोटा शोबा कौन सा है, इसमें किस शोबे की जो है वो तनासब कैसा है। यानी ये सारी बातें आपकी उसमें उस वक्त आपकी समझ में आती हैं, उस वक्त आप बताने के काबिल होते हैं जब आप इसको पढ़ते हैं। फिर उसके अलावा इस चैप्टर में आपको एक और बेनिफिट ये नज़र आएगा कि आप इसको पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि अगर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर का और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, ट्रेड है, तो हम ये देखेंगे कि अब ये पहले जो था, पहले इस जब की जो है स्टेटस क्या था, इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, अब ये इसका स्टेटस क्या है। जैसे कि अगर हम 2006-2007 का डाटा अगर हम देखते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर 20 के करीब जो है वो 20% के करीब शेयर करता था। लेकिन अगर हम आज का रीसेंट डाटा देखते हैं तो तकरीबन पाकिस्तान का जो है 25%, 26% के करीब पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर शेयर करता है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस शोबे का जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो रही है, किस शोबे की कारकर्दगी पाकिस्तान की जीडीपी में जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, कहाँ प्लानिंग करने की ज़रूरत है, किसको जो है। इसके अलावा पाकिस्तान की इकानमी के सब सेक्टर कौन कौन से हैं, उनके सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं, पाकिस्तान में जो है जो माइनर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, मेजर क्रॉप्स पाकिस्तान की कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान में फ्रूट्स की क्या नेचर है, क्योंकि ये सारी सोर्स ऑफ अर्निंग है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है अपनी प्रोडक्ट को, उससे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज आता है, उससे पाकिस्तान कमाता है एक्सपोर्ट की सूरत में, तो वो भी पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह बेटे हम इस तारुफ के बाद अगले लेक्चर में हम इसको पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके प्रॉब्लम को इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।